ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Корбон, дарвозаи пажаркада дим риядаш, рияди фурӯши матоъҳои қимат. ина марамад навормона сар мекунем аями хамилёна. Шумо пеши ҳамин навор якта лайк монена, баъд кадами подписатсия ка аги набошин подписатсия кунен, соҳиби ҳам хеле чизо мешавен албатта. ҳамин чизое ки ёзе ҳастай шумо дар навор мебинед ё хамилёнои якм сорти дубайскиян ки ё чанд намуд сорт дорам. Бароям майра сёмка кардам, гап задам ки шумо мада фақат сортҳои олиша бигӯен ки подписчикои ман ҳам бихаранд, ҳам долга бипӯшанд, то пенсионеришон ҳам чизоро бипӯшанд. барои ҳамин моро нишон дод. Марҳамат, ина инҷода хамилёнан, ина ёш расветкош беҳад бисёре ҳамин хамилёна расветкош бисёрай, баъд номи материалон бисёри бадай одам чӣ мешава, хеле камтара гаранг мешава. ина ё хамилён, хамилёни тоза, хамилён резинка мегӯянд бисёри ҷода, хамилёнои тозаи дубайскиёша намиҷада ҳамин дукондай. ҳамон номери телефонмона мемонем, каси дар маъқуле мо дастафка мекунем. чизе ки дар экран мебинед шумо хамилёнои якм сорта мебинед. нақшон 500 сомон. ана ёҷа ана ё мокри балхат мегӯянд, мокри бархат, либосшон 800 сомон. беҳад хушрӯбанд, аҷоиботанд, ручной работаанд. барои чӣ қиматтаранд ки ручной работашон бисёртара. ина нигаҳ кунед чӣ дора, ҳар чизе ки хушрӯ кашол кардагӣ, ороишоти барои имена барои духтарако. ина марҳамат бибинед ки чанқа фасонанд, расветкошонам бисёрай. ин номаш мокри бархат. ина марҳамат бибинед, расветкош беҳад бисёранд. расветка як 20 намуд расветка ҳаст. ҳамин дукон шумо метавонед ки биёед харидорӣ кунед. 20 намуд расветка дора. ин рангам дар ҷаҳон ман ҳамин 4 намуд ранга медонам, иҷода як 40 намуд ранг аст, дига намефаҳмӣ номи рангоша дар намедонӣ чие. марҳамат, ё королевский бархат меган 1500 сомон. ин ҳамаш при нигинай, ҳамин чиёшам глошам нигинаш полни при нигинай, глода полни при нигина кадагия глош. инаму шапалак ҳамаш при чия нигинай. ина ё 500 сомон. ина ёш 700 сомон. ина ёш мокри помбалх буда. инаиш королевский помбалх, королевский помбалхай 700 сомон. ина марҳамат бибинед, ана ё 950 сомон. ана 950 сомон. шифони тоза. ина ё шифонаи 900 сомона. ина биё 1100 сомон будан, ҳозир 900 сомон шидан. представед кунед ки 200 сомон. ина ё 3D-ан 700 сомон. 3D тоза, ҳамаи рангошон ҳастай. касе ки харидор бо айпеш ме харидорӣ мекунад, оптум бо арзон мекунад. ира итальянский шолг меган, ба дараҷаи оли зуран, ё хеле айпеш бинӣ бо аҷибот зуран. анаеш бо паплинои дубайскиян, паплинои дубай 500 сомон. ина марҳамат, паплинои дубайский 500 сомон. ина ё палма, ина ёра палма меган наёша. ина ё мокри бархат. ина ёш мокри бархат 700 сомон. ана ёш королевскиян. ина ё королевскиёи бархато 950. ина чизе ки оз экранда мебинед 1300 сом. королевский бархат меган ёра. королевский бархат. марҳамат, бинед шумо ба дараҷаи оли хушрӯбанд. хеле ки
اینا مرحمت 950 سومون با درجه اولی زورای. اینا با دیگه اسورتی متریال 500 سومون. خیلی رنگ سنجین کاری گله گرد کداگی همش اورشت سواروسکی سانخاتی توزا دوبایسکی. انا یا لاودومانی میگن پنبارخی لاودومانی نقشون 300 سومون. پنبارخی لاودومانی نرخش 300 سومونی. اینا با درجه اولیجا بسیارای لاودومانیوش بسیاران همش توزای دوبایسکی نرخش 300 سومون. فرقیتشون با درجه اولیای همو لاودومانیوش هم مدلش بسیاره، مدلش به حد بسیاره. مرحمت خریداری کنین. کسی که چی میکنه مرحمت زنگ بزنن تا زاوش هم شما دستاورد کردن میتونیم. هر چقدر شما میدونید اینجا در مدلش بسیاره، ارکوش هم بسیاره، یکم دیم سیم سال ما برای چی سیام که کردیم همجرا که جواب میگه چیزوش ده اوریجینال یکم سر دوران. این مرحمت شما ببینین لاودومانی های پنبارخ یا لاودومانی اوریجینالش 300 سومون. رنگی پاپلینن نکی یا پنبارخ جایی که اپتوی که هست برای همی ما میتونیم که شما دا پیشکش کنیم. شما میتونه که کسی که اپت میخره بیا با نرخی اپتم هم دورانی ها بسیار تا که گرفتی نرخی اپتم میتن. مرحمت کسی که خریدار باشه زنگ میزنه. کسی که دستافکه میخوام و دستافکه دوریم تمام جو همی توجیکای خدمت که تو دو گرمانیا ده هستم ما تو گرمانیا را میتونیم که دستافکه کنیم شما دا اینجا دا بود دیگه مارکوی لاودومانی نرخی همه هم یا 300 سومونی. وقتی که اینجا میدروی چوست واد میکنی که دیگه خیلی اتمسفیرش ایسوبی متریال. کسی که متریال قیمت داره اونجا خواه پاکک میشینه میدونه که چیزش میخرن 100% همی خودش چیز گاب میزنه که میدونه که من را خریده میتونن آدمو میخرن. باقی عبود سربلند باشین. کسی که پادپیسات کاغی نیست مرمت پادپیسات کنه. کسی پادپیسات کاغی هم یک لایک بجخه تا ویدیوهای آینده ما ویدیوهای بی‌حد خوش رو داریم. مرحمت ویدیو آینده مرام تماشا کنین. باقی خدا حافظ.